Kalau kamu berdiri sehingga kedua pantat bertemu dan najisnya pindah, maka harus pakai air, tidak bisa lagi menggunakan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Jibril Vlog. Melanjutkan pembahasan Al-Qismul Awal, bagian yang pertama dari Bidayatul Hidayah. Itu pembahasan kemarin bahas tentang adab bangun dari tidur. Sekarang kita akan bahas tentang adab dukhulil khala, adab masuk ke dalam kamar mandi. Sebelumnya mari kita bertawassul membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif Abu Hamid Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumi fid dharain amin. Babu adab dukhuli khala'i utawi iki bab nerangaken pira-pira adab mlebu ing jamban. Fa idza qasatta mungkin nalikane ngarepaken sira baital ma'i ing panggonane banyu. Maksudnya tempat qadha'il hajat. Li qadha'il hajati, karena arai qadha'il hajat. Faqaddim maka dinginaken sira fid dukhuli ing dalam mlebu rijlaka ing sikil sira al-yusra kang kiwa. Wa fil khuruji lan ing dalam metu rijlaka ing sikil sira al-yumna kang tengen. Wala tastashib dan aja amrih barengaken sira syai'an ing suwi-wiji alaihi kang iku tetep ing atase syai' ismullahi utawi asmane Allah taala wa rasulihi lan utusane Allah. Wala tadkhulan aja mlebu sira hasir ra'si hale wong kang buka sirah. Wala hafiyal qadamaini lan ora hale wong kang nguduk dalamaan sikil loro ni. Waqul lan ngucap sira inda dukhuli nalikane mlebu bismillah ing ngucap bismillah a'udzu billah minar rijsin najis al khabithil mukhbith asyaitanir rajim. Wa inda al-khuruj lan nalikane metu ngucap ing ghufranak alhamdulillahilladzi dhahaba 'anni ma yu'dhini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Wa yanbaghi lan sayubcu apa antu idda yang to nyawisaken sira annabla ing watu qabla qada'il hajati dalam sadurunge qada'il haja wa alla tastanjiya lan yen to ora istinja sira bil ma'i kelawan banyu fi maudhi'i qada'il hajati yang dalam panggonane qada'il hajah wa antastabri'a lan yen to amri lebaran sira minal bauli saking uyuh bitanahnuhi kelawan daham wan natrilan melereti salasan kelawan kaping telu wa bi imrari liyadilan kelawan lumako akan tangan al-yusra kang kiwa ala asfalil qadibi ngatasi ngisore dakar. Wa ing kuntalan lamun ana sira fis sahra iku tetep ing dalem ora-ora Faba'ud mongko ngado siraan uyunin nadhirina saking pira-pira mripate wong kang ningali.
Wastatir lan amri tutup sira bisain kelawan suwici-wici wajata lamun nemu sirahu ing syai. Wala takshif lan aja buka sira aurataka ing aurat sira qabla al-intihai ing dalam sadurunge tutuk ila maudhi'il julusi maring panggonane lungguh. Wala tastaqbil lan aja madhep sira syamsa ing srengenge walal qamara lan ora ing rembulan. Wala tastaqbil lan aja madhep sira al-qiblat ing kiblat wala tastadbirha lan aja mungkuri sira ing kiblat. Wala tajlis lan aja lungguh sira fi mutahaddatsin nasi ing dalam gon omong-omongan menungso. Wala tabul lan aja nguyu sira fil ma'i dalam banyu ar-raqidi kang menang. Wa tahta syajarati lan ing dalam ngisore wit-witan al-muthmirati kang muah wala fil juhri lan ora ing dalam bolongan wahdar lan utiyo sira al-ardha ing bumi as-salbata kang atos wa mahabbar rih lan konyepule angin ihtirazan krana ngreksa minar rasyasi saking cipratan. Bab menerangkan tentang adab masuk ke dalam WC atau kamar mandi. Nah, kalau engkau sudah mau masuk ke dalam kamar mandi untuk qadha'il hajah atau lainnya, intinya masuk ke dalam tempat yang disediakan untuk kencing atau buang air besar, maka faqaddim fid dukhul rijlakal yusra. Kalau mau masuk, dahulukan kaki kiri. Wa fil khuruji rijlakal yumna. Ketika mau keluar, dahulukan kaki kanan. Wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wa rasulihi. Dan jangan masuk ke dalam WC tadi itu membawa sesuatu yang di situ tertulis nama Allah dan Rasulnya. Wala tadkhul hasir ra'si, jangan masuk dalam keadaan kepala terbuka tanpa ditutup. Wala hafiyal qadamaini, dan jangan masuk dalam keadaan tidak mengenakan alas kaki. Ucapkan doa ketika mau masuk. Bismillah, a'udzu billah minar rijsin najis al-khabithil mukhbith asyaitanir rajim. Ketika keluar, ketika sudah di luar ya, ketika sudah keluar ada di luar, maka membaca ghufranaka. Alhamdulillahilladzi adhhaba anni ma yu'dhini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Wa yanbaghi an tu'iddan nabla. Seharusnya sebelum qadha'il hajah kamu sudah menyiapkan batu untuk qadha'il hajah. Qabla qadha'il hajah, sebelum qadha'il hajah sudah disiapkan dulu batu. Wala tastanjiya bil ma'i fi maudhi'i qadha'il hajah. Dan seharusnya kamu tidak istinja dengan air di tempat qadha'il hajah. Ini maksudnya kalau memang di situ dikhawatirkan terjadi cipratan, ya, sehingga kalau qadha'il hajah di tempat itu bisa nanti ada cipratan dari najis sehingga menajiskan terhadap di tubuh atau pakaian mustanji, pakaian orang yang qadha'il hajah tadi itu. Ini kalau memang istinja dengan air, khawatir cipratan tadi itu. Beda halnya kalau istinja dengan batu, maka tidak dikhawatirkan terjadi cipratan, ya tidak masalah walaupun istinja di tempat qadha'il hajah.
Wa antas tabri'a minal baul bitanahnu wan natar. Kalau kencing, ya, buang air kecil, maka harus istibro. Ini sunnah. Dan bisa menjadi wajib kalau semisal dipastikan umpama tidak diistibro, nanti ada sisa air kencing yang keluar. Kalau emang sudah kebiasaannya begitu, bisa jadi wajib. Istibra'nya bitanahnu dengan deham, wan natri dan an-natr. Bagaimana caranya? Ayyam saha biyusrahu, kata syarih. Ayyam saha biyusrahu min duburihi ila ra'si dzakarihi wa yu'iduhu bilutfin. Jadi menggosok dengan tangan kanan dari arah belakang atau pangkal dari dakar, ya, hingga ujung dakar. Diulangi itu sampai 3 kali agar sisa-sisa daripada kencing ini keluar, tidak tersisa. Wa bimraril yadil yusra. Istibra juga dengan menggosokkan tangan dengan tangan yang kiri ala asfal qadib, ke bawah batang dakar. Wa in kunta fis suhra fab'ud an uyunin nadhirin. Kalau kamu tidak ada di bangunan, semisal ada di hutan atau di gurun, pasir, tempat yang terbuka gampangannya, maka menjauhlah dari orang yang kiranya bisa melihat. Astatir bisyai'in in wajattah. Dan buatlah tutup-tutup yang mana menutup auratmu semampunya, seadanya. Wala takshif aurataka qabla al-intiha ila maudi'il julus. Jangan buka auratmu kecuali sudah sampai ke tempat duduk. Jangan ketika berdiri langsung dibuka, tapi terbuka aurat itu sempurna dibuka semuanya itu ketika sudah duduk. Wala tastaqbilis syamsa, jangan menghadap matahari, walal qamara, jangan juga menghadap bulan. Wala tastaqbil qiblah wala tastadbirha, jangan pula menghadap kiblat, jangan pula membelakangi kiblat. Wala tajlis fi mutahaddatsin nas. Wala tajlis fi mutahaddatsin nas. Jangan duduk atau untuk qadail hajah. Intinya jangan qadail hajah ada di tempat berkumpulnya orang-orang. Wala tabul fil ma'ir raqid. Jangan kencing di air yang diam. Kecuali airnya yastabhir, airnya memang banyak. Wa tahta asy-syajarah al-muthmirah. Jangan juga qadail hajah di bawah pohon yang berbuah. Jangan juga qadail hajah di bolongan. Bolongan ini baik itu al-kharqul mustadir atau as-saqbu, ya, yaitu al-kharqul mustadir an-nazil fil ard. Di bolongan yang melingkar, yang mana ini turun ke bawah, bolong terus ke bawah. Begitu juga sarab, itu asyakul mustatil, jadi pecahan tanah yang manjang begitu, itu juga jangan. Kenapa? Karena itu adalah maskanul jin. Bahkan dikatakan bahwa Sa'ad bin Ubadah saat wafat itu karena dibunuh oleh jin, karena kencing ada di bolongan tadi itu. Dan wa yahrumu qada'ul hajah fihi idza ghalaba ala dhanni anna fi hayawanan lam yudab qatluhu yata'adda bidzalika najis aw yamutu bihi. Dan bisa jadi haram qada'ul hajah di bolongan itu kalau memang ada dugaan kuat
bahwasanya ada binatang di situ yang tidak disunnahkan untuk dibunuh, tersakiti, terganggu karena najis, atau bisa jadi mati. Terganggu saja, ini sudah bisa menjadi sebab keharaman. Wahdar al-ardhus sulbah, hindari juga tanah yang keras, yang padat begitu, tidak menerima air, agar tidak airnya agar menghindari cipratan tadi itu. Wa mahabbar rih, begitu juga kencing atau qadal hajah di tempat bertiupnya angin. Kenapa? Ihtirazan minar rasas, ya, menghindari cipratan air, sehingga menghindari najis. Wa taqilan tetanggenan sirah fi julusika, ing dalam lungguh sirah ala rijli ngatasi sikil al yusra kang kiwa. Wala tabul, lan ojo nguyu sirah qaiman hale wong kang ngadeg illa an daruratin, angin saking arai darurat. Wajma' lan ngumpulaken sira fil istinja ing dalam istinja baina isti'mal hajari ing dalam antarane gunakaken watu wal ma'ilan banyu. Fa idza rata maka nalikane ngarepaken sira liktisara ing ngalap cukup ala hadihima ing atase salah sijine hajar lan ma' fal ma'u mongko utahe banyu afdalu kula utama. Wening tasortanan lamun nyendak atau ngalap cukup sira al hajar ing atase watu, fa alaika mongko iku ing atase sira antas ta'mila utahe yen nggunakaken sira salasata ahjarin ing telu pira-pira watu tahiratin kang suci, munasyifatin kang bisa ngilangaken lil aini maring kahanan. Tamsahu, gosok sira biha kelawan salat ahjar mahallan naju ing panggonane kotoran. Bihaitsu la tantaqilu kelawan sekirane orang ngale apa najasatu najis amaudhiha saking panggonane najasa. Wa kadzalika lan hali kaya mengkono-mengkono tamsah biha mahallan najju dari tamsahu gosok sira al-qadhiba ing dakar fi thalathati mawadhi'a ing dalam telu pira-pira panggonan min hajarin saking watu. Fa illam yahsul maka lamun ora hasil apa lingkau bersihaken bi thalathatin kelawan telu, fatammim mongko nyempurnaaken sira khamsatan ing 5 au sab'atan to 7 ila ayyangqa hingga yen to bersih apa maudhi ayil maudhi'u panggonan istinja bil itari, ya panggonan kotorane iku bil itari kelawan ganjil. Fal itaru mongko utahe ganjil mustahabbun iku dan sunataken, wal inqaulan utai bersihaken wajibun iku wajib. Wal inqaulan utai bersihaken wajibun iku wajib. Wala tastanjina aja istinja sira illa bil yadi ang kelawan tangan lisra kang kiwa. Wa kulan ngucap sira indal faraghi nalikane rampung min istinja saking istinja, ngucap Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Wa druk lang gosok sira yadaka ing tangan sira ba'da tamamil istinja'i, yang dalam sakwise sampurna istinja bil ardi kelawan bumi, au bihaitin atau kelawan tembok, thumma ghsil nu dikari-kari masu sirah ing yadak. Wattaqi fi julusika ala rijlil yusra, ketika duduk dalam istinja itu maka bertumpulah kepada kaki kiri dengan menegakkan kaki kanan. Dan jangan kencing dalam keadaan berdiri kecuali memang darurat, semisal takut najis, takut terkena najis, lah baru. Tapi kalau tidak ada kepentingan, tidak ada kebutuhan, ya makruh kencing dalam keadaan berdiri. Kumpulkan antara dalam istinja menggunakan batu dan juga air, itu paling afdal. Kalau semisal mau milih salah satunya, ya pilih air. Wa in iktasarta al-hajar, kalau semisal hanya batu, istinja dengan batu saja, maka fa'alaika an tasta'mil thalath ahjar tahirah munasyifah. Gunakan 3 batu yang suci dan bisa munasyifah lil ain, bisa mengangkat benda najis. Tamsah biha mahallan najwi, kau gosokkan, ai ta'um, kamu ratakan ke tempat
kotoran, keluarnya kotoran. Bi'aitu la tantaqilun najasa am mawdi'iha, sekiranya najisnya tidak pindah dari tempatnya. Sehingga di sini disebutkan hatta law kumta wan dommat al yataka wan taqalatin najasah ta'ayyana 'alaikal ma. Jika kalau kamu berdiri sehingga kedua pantat bertemu dan najisnya pindah, maka harus pakai air, tidak bisa lagi menggunakan batu. Sehingga kalau sudah pindah najisnya tidak bisa memakai batu. Dah. Kemudian untuk kencing, maka gosokkan batu itu ke ujung zakar, tempat keluarnya kencing, di 3 tempat dari satu batu. Dari satu batu ini digosokkan dengan 3 sisinya, 3 sisi yang berbeda. Kalau semisal tidak bersih dengan 3 kali, maka sempurnakan jadi 5 atau 7 sampai bersih dengan ganjil. Semisal bersih di hitungan keempat, maka sempurnakan jadi 5 agar mendapat kesunahan dari itar, istinja dengan hitungan ganjil. Maka istinja dengan hitungan ganjil ini sunnah, dan membersihkan ke tempat najis itu hukumnya wajib. Jangan juga istinja kecuali dengan tangan kiri. Setelah istinja membaca doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Wadluk yadaka, setelah itu gosokkan tangan kamu ba'da tamamil istinja, setelah istinja, bil ardi, ke tanah, au bihaitin, atau tembok. Tujuannya agar menghilangkan bau. Jadi semisal sekarang sudah ada sabun ya untuk menghilangkan bau. Semisal tidak ada, gosokkan ke tanah atau gosokkan ke tembok, lalu dibasuh dengan air. Baik, babu adabil wudu sekira cukup sampai di sini dulu. Itulah adab masuk kamar mandi. Adab wudu insyaallah di episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Apabila ada saran, kritik atau koreksi, silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai ketemu di episode yang berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.